ассалому алайкум азизони дил, шуморо ба канали худам хушомадед мегӯм. Умедворам ки шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯза видеомо набахшида ба зодрӯзи духтарчам оғоз мекунам. имрӯз як рӯз пеш аз зодрӯзаш ман кулча пухтестам. бисёриётон шумо маро дар комментариҳо апа гуфта гап мезанед. мумкин ман хоҳари шумо шавам, барое ки ман нав 20 сол дорам ва нам кулчара пухтам рӯзи зодрӯзи духтарам. бинен ман хиёл мекунам на ҳар кас метавона ки дар сини соли ман қадар кулча паза қариб 100 дона кулча пухтам. камтар хунам таъриф кунам, ҳеҷ гап надора. хай бо беғарзия пухту пас кардем. як рӯз пеша ки пирог пухтем, булочка, торт неки накардем, торт заказ кардем. фақат ами чизои болои дастархон, самбуса, булочка, ҳамхе чизо пухтем. ҳозир боша аз рӯзи зодрӯзи духтарам якчанд сурат мемонамтон. ба шумо тамошои хуб хоҳонам. جشن تولد تموم خوبیاست، جشن تو شروع زیبای تموم شادیاست، جشن تو طلوع روز مقدس برام، وقت شکرگزاریه به سوی درگاه خداست. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک، عزیزم دوست دارم. تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک. ببین چه شور و حالی و صفایی، راستی که گل سرسبد محفل مایی، امشب رو لبا گلهای خنده واسه توست، آرزوی ما بخت بلند در سال توست. عزیزم هدیه من برات یه دنیا عشقه، زندگیم با بودنت درست مثل بهشته، تو خونه سبد گلهای سرخ و میخک، عزیزم دوست دارم. تولدت مبارک، تولدت مبارک. умедворам ки видео имрӯза ба шумо писанд омад. лайк, комментарияро фаромӯш накунед. то дидори оянда. худо нигаҳдор.